Billahiminashaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. I welcome the students of class 7th for subject maths. Again, I am going to discuss the introductory part of the chapter triangle and its properties. I have already given you the introduction regarding triangles and the types of triangles on the basis of sides and on the basis of angles. Now, let me today discuss about height or altitude and median of a triangle and angle sum property with its proof. Dear students, تۄہہِ آسن واریاہ چیٖز وٕچھمٕتۍ یِم واریاہ تھٔدۍ آسان چھِ ٹال آسان چھِ مِثال کے طور پر کُل چھِو تُہۍ وٕچھان گیٹ چھِو تُہۍ وٕچھان یا بیٚیہِ کانٛہہ چیٖز یا أکیاہ قلم چھُون تُہۍ وٕچھان یا اَمہِ علاوٕ چھِ أسۍ بیٚیہِ کانٛہہ چیٖز مُختٔلِف قٕسمٕکۍ چیٖز چھِ أسۍ وٕچھان تُہۍ چھِو وٕچھان یِم چیٖز کۭتیاہ تھٔدۍ چھِ تَتھ چھِ أسۍ وَنان تھوٚد آسنس چھِ أسۍ وَنان ہایٹ اونچٲیی تھزر یہِ ہایٹ کیاہ چھِ آسان چوٗنٛکہِ أسۍ چھِ ٹرٛینٛگلہِ ہٕنٛز کتھ کران بہٕ بناوٕ ییٚتہِ ٹرٛینٛگل اکھ اگر اَسہِ نِش وٕنکیٚنس ٹرٛینٛگل اکھ چھِ ABC چوٗنٛکہِ مےٚ کوٚر آلریڈی تۄہہِ سۭتۍ ڈِسکس ٹرٛینٛگلہِ چھِ 3 سایڈ 3 وٲٹیکس 3 اینگلز آسان وٲٹیکس کُس چھُ اکھ چھُ ABC گوٚو اگر أسۍ یِم ٹرٛینٛگلہِ ہٕنٛز ہایٹ وٕچھو گوٚو أسۍ وٕچھون یُس اَمیُک ٹاپ موسٹ پویِنٹ آسان چھُ مِثال ییٚتہِ چھُ ٹاپ پویِنٹ اَمیُک وٲٹیکس ٹھیٖک چھا کُنہِ تہِ چیٖزٕچ ہایٹ وٕچھان چھِ أسۍ یہِ چھِ أسۍ ہیٚرِ پٮ۪ٹھ برابر بۄن تام یُس اَمیُک بیٚہ آسان چھُ بیس آسان چھُ توٚتام چھِ أسۍ یہِ مینان گوٚو تَمیُک مطلب گوٚو یُس یہِ وٲٹیکس چھُ یہِ چھُ مانان أسۍ ٹرٛینٛگلہِ ہُنٛد ٹاپ اَمہِ ٹاپ پٮ۪ٹھ اَمہِ کِس بیسس تام یُس أسۍ لاین سیگمنٹ تراوان چھِ گوٚو اَمہِ پٮ۪ٹھ ہٮ۪کو أسۍ واریاہ لاینہٕ ترٲیِتھ یِتھ پٲٹھۍ پیٚیہِ بیاکھ لاین یپٲرۍ پیٚیہِ بیاکھ لاین یِتھٕے پٲٹھۍ یپٲرۍ ہٮ۪کون أسۍ بیاکھ لاین ترٲیِتھ لاین سیگمنٹ یپٲرۍ ہٮ۪کون أسۍ بیاکھ لاین سیگمنٹ ترٲیِتھ گوٚو واریاہ لاینٕز یا لاین سیگمنٹس ہٮ۪کو أسۍ اَمہِ وٲٹیکس پٮ۪ٹھ ترٲیِتھ اَمہِ کِس یُس اَمیُک اپوزِٹ سایڈ آسان چھِ یا بیس آسان چھُ مگر ایگزیکٹلی ییٚلہِ أسۍ وٕچھان چھِ ایگزیکٹلی کیاہ چھِ تیٚلہِ ہایٹ آسان ہایٹ چھِ آسان اَمِچ مانو یتھ پویِنٹس تھاوو أسۍ ناو D گوٚو ایگزیکٹلی یُس یہِ پرپنڈِکیولر آسان چھُ پرپنڈِکیولر یعنی یُس یہِ 90 ڈگری یُس ہیوٗ کھڑا آسان چھُ یِتھ پٲٹھۍ رایٹ ٹرٛینٛگلہِ منٛز ہوو مےٚ تۄہہِ 90 ڈگری اینگل آسان چھُ بالکُل سٹریٹ کھڑا یِتھٕے پٲٹھۍ یُس یہِ کھڑا لاین سیگمنٹ آسان چھُ یُس أمۍ کِس بیسس سۭتۍ ٹچ کران چھُ یُس اَسہِ وٲٹیکس پٮ۪ٹھ ترٛوو یعنی وٲٹیکسس یُس اپوزِٹ سایڈ آسان چھُ گوٚو یُس یہِ AD چھُ یہِ بنے تیٚلہِ ہایٹ گوٚو ہایٹ چھِ تیٚلہِ آسان اَمہِ ٹرٛینٛگلہِ ہٕنٛز فرام د ٹاپ ٹُوٲڈٕس اِٹس بیس یُس پرپنڈِکیولر یہِ آسان چھُ پرپنڈِکیولر یا سیگمنٹ لاین سیگمنٹ آسان چھُ گوٚو تیٚلہِ زن ؤنِو سا الٹِچوٗڈ یا ہایٹ کیاہ چھِ آسان الٹِچوٗڈ یا ہایٹ کیاہ چھِ آسان ٹرٛینٛگلہِ ہٕنٛز الٹِچوٗڈ یا ہایٹ چھِ آسان اے لاین سیگمنٹ پرپنڈِکیولر لاین سیگمنٹ تھٲیِو تُہۍ یاد پرپنڈِکیولر وٕچھو مُختٔلِف لاین سیگمنٹس ترٲے مےٚ یِم وٲٹیکس پٮ۪ٹھ مگر یِم لاین سیگمنٹ تُہۍ وٕچھان چھِو یِم چھِنہٕ پرپنڈِکیولر کینٛہہ یہِ چھُ پرپنڈِکیولر یہِ AD گوٚو تیٚلہِ لیکھو أسۍ پرپنڈِکیولر لاین سیگمنٹ perpendicular line segment آسان چھُ یہِ altitude from vertex مِثال یِم vertex پٮ۪ٹھ ترٛوو اَسہِ یہِ to opposite side اوکے گوٚو یِم vertex یتھ vertex اپوزِٹ سایڈ
BC गो यम पे थ्रो अस परपेंडिकुलर परपेंडिकुलर लाइन सेगमेंट इथे पे हेको अस यम B पे थ्रैत यथ drawn from each vertex okay इथे पे हेको C पे थ्रैत अस यथ okay so तेल वनो अस युस हसा altitude छु यस अस ड्रा करा drawn from each vertex यह हेको अस प्रथ कुन vertex पे थ्रैत गो ये तोर ते फिक्री तेल वनो अस कि एल्टीट्यूड यह परपेंडिकुलर लाइन सेगमेंट तवे वोन मे तुम यह AD यह हाइट या एल्टीट्यूड यम कह तिक नम लाइन सेगमेंट परपेंडिकुलर बाइसेक्टर परपेंडिकुलर लाइन सेगमेंट यम कह बाकी गो यह एक्यूरेट 90 डिग्री अम पे गोब्रो ब्या मीडियन क्या बे निमोन ट्रायंगल इथे पे फॉर एग्जाम्पल PQR ट्रायंगल त्रे साइड तुम कड़ो सा इन साइडन हुंद एग्जैक्ट मिड पॉइंट अगर अस PQ वो PQ मिड पॉइंट गो नेसफ यानी साइडुक नेसफ यानी ज बराबर हिस्स करो इस गो यमुक नेसफ यह गो यमुक नेसफ यह गो यमुक नेसफ अम पत करो कम अस वो यह वर्टेक्स यथ वर्टेक्सस कुछ अपोजिट मिड पॉइंट साइडुक अपोजिट मिड पॉइंट यह करो ज्वाइन यानी PS अपोजिट साइड QR गो यह बन मिड पॉइंट यह थो नाव STU गो P करो ज्वाइन यह मिड पॉइंट सकिस अपोजिट साइडुक मिड पॉइंट Q करो T R R करो U गो तुम वो गोब्रो अम लाइन सेगमेंट यम वर्टेक्सस करान अपोजिट साइड किस मिड पॉइंट से ज्वाइन मिसाल P उस वर्टेक्स अम पे थ्रो अस लाइन सेगमेंट अमुक अपोजिट साइड QR अत ज्वाइन करान एट मिड पॉइंट इथे पे Q वर्टेक्स अमुक अपोजिट साइड PR गो यह अमकिस मिड पॉइंट से ज्वाइन गसा इथे पे R यह अमकिस अपोजिट साइड किस PQ अपोजिट युस R अपोजिट साइड PQ यह अमकिस मिड पॉइंट से ज्वाइन गसा लिहाजा करित इथिस लाइन सेगमेंट्स युस ज्वाइन कर वर्टेक्सस अपोजिट साइड किस मिड पॉइंट तथ वन यह गो मीडियन यह लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग vertex to the midpoint of opposite side okay तुम वो इस ट्रायंगल तेल गज गोब्रो याद थवन ट्रायंगल एग्जैक्टली 3 मीडियंस कच मीडियन 3 मीडियन गो मीडियन हाइट तो मीडियन फर्क हाइट वर्टेक्स पे त्रावान सह लाइन सेगमेंट वर्टेक्स ज्वाइन करान ट्रायंगल हंदिस अपोजिट साइडस ओके मगर सह परपेंडिकुलर लाइन सेगमेंट यह सह लाइन सेगमेंट वर्टेक्स पे लाइन सेगमेंट ज्वाइन करान वर्टेक्सस कत सत अपोजिट साइड किस मिड पॉइंट क्लियर वह परपेंडिकुलर बाइसेक्टर यह जरूरी कि ये साइडस मिड पॉइंट कुन त साइडस अपोजिट साइडस करान ज बराबर हिस्स हाइट ज बराबर हिस्स करान कि बल्कि सह परपेंडिकुलर यह डिफरेंस बिटवीन हाइट एंड मीडियन अम पत परो गोब्रो ब्या चीज ये तो वन बह ब्या कत तुम वो यम त्रे लाइन सेगमेंट्स ज्वाइन करान मिड पॉइंट तुम वो यमो त्रोनवो कोर इंटरसेक्ट ट्रायंगल अंदर ये वन इंटीरियर ऑफ द ट्रायंगल तुम वुचान मे पतमिस लेक्चरस मज पर्नो ये पॉइंट्स पे लाइन सेगमेंट त्रे इंटरसेक्ट करान रलान मीट करान दिस पॉइंट इज कॉल्ड एज सेंट्रॉइड अत पॉइंट वन सेंट्रॉइड ओके अम पे गोब्रो ब्या चीज अस करो अम पे वन बह तुम एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्रायंगल तुम गज गोब्रो याद थवन कि कह ट्रायंगल ट्रायंगल अम किन 3 एंगलन हुंद जमा
सो 180 कोता 180 यानी एंगल सम प्रॉपर्टी क्या वना सम ऑफ थ्री एंगल्स ऑफ a triangle is equal to 180 degree यह 160 डिग्री कोता 160 डिग्री ठीक है अस करो वो प्रूव कित पे आसान 160 बह हाव तुम प्रूव दिम बह कर मन तो अस नश ट्रायंगल ट्रायंगल नाव ABC गो यह गिवन गो यह और दित गिवन ट्रायंगल ABC अस क्या साबित दिन कर गुब्रियो अस साबित कर एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C यह बराबर 180 डिग्री यह बराबर कोता 180 डिग्री ओके बह कर थोड़ा ये कंस्ट्रक्शन ये थोड़ा कर बह बनाव बह इजाफ कर बह कर वर्टेक्स A वर्टेक्स A मज त्रा बह लाइन युस पैरेलल BC तुम वो BC सपोज ये लाइन थवना PQ तो BC पैरेलल लाइन ये कर एक्सटेंड योर ये कर एक्सटेंड हम जो लाइन रलन कुन जाए यह वोनमुत पैरेलल लाइन वन तिमन यम इंटरसेक्ट करन कह गो तेल क्या कोर मे कंस्ट्रक्शन मे लिख तेल थ्रो A मज ठीक थ्रो वर्टेक्स A ड्रा ए लाइन उस लाइन तथ क्या नाव लाइन सेगमेंट PQ ठीक पैरेलल BC युस पैरेलल कथ BC अम पे थो एंगलन नाव मार्क एंगल्स शाबाश वो मन तो यह गो एंगल 1 यह गो एंगल 2 यह गो एंगल 3 यत बन निमो युथी मे लाइन सेगमेंट ड्रा कोर यह गो एंगल 1 यह गो एंगल 2 यह गो एंगल 3 यत बन बे कह एंगल्स तुम वो सपोज ये थवना एंगल 4 ये थवना एंगल 5 ओके अगर तुम याद लाइन्स एंड एंगल्स मज पर्नो मे एंगल 2 तो एंगल 5 अल्टरनेट एंगल याद गो तिमो मतलब गो एंगल 2 आल बराबर एंगल 5 यम गई अल्टरनेट एंगल्स इक्वल एंगल 2 एंगल 5 इथे पे एंगल 3 अल्टरनेट एंगल तेल एंगल 4 गो एंगल 3 आल बराबर एंगल 4 यह अल्टरनेट एंगल वन करो इन दोनों साइडन एडिंग यह बन तेल एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 5 प्लस एंगल 4 यानी रेस्पेक्टिव साइड्स कर में एड लेफ्ट हैंड साइड कर में अगेन लेफ्ट हैंड साइड एड बेकन कर में राइट हैंड साइड एड ओके वही करो वही कर बह एंगल 1 एडिंग एंगल 1 ऑन बोथ साइड्स एंगल 1 कर बह एड बोथ साइड्स वही क्या बन तेल यह बन तेल एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 5 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 1 एंगल 5 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 1 वो यम त्रे एंगल बना ऑन ए स्ट्रेट लाइन गो यम बने तेल स्ट्रेट एंगल 180 डिग्री बट एंगल 5 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 1 इज इक्वल टू 180 डिग्री ठीक गोब्रो ये बराबर 160 डिग्री यह बराबर योर ये तेल लिखो देयरफॉर एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 बराबर तेल 180 डिग्री तेल कोर अस प्रूव कि यम हसा त्रे एंगल्स ट्रायंगल तुम सम बराबर 180 डिग्री गो अस वन एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्रायंगल उम्मीद कि तुम समझ आमुत तो यह दरियो तुम पन्निस नोटबुक्स पे थैंक यू वेरी मच